ट्रेन सर्विस बहाली का फैसला 10 मई को होगा। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा लॉकडाउन खुलते ही 24 घंटे में ट्रेनें चला देंगे। नून लीग पर कड़ी तनकीद की, कहा शहबाज शरीफ की सोच का तो सियासी जनाजा निकल चुका है, उनकी अपनी भतीजी से भी नहीं बन रही। सहाफ़ियों के लिए इफ्तार पार्टी की दावत में प्रेस टॉक ना करने का ऐलान किया। फिर समाजी फासले का सवाल उठा तो इफ्तार पार्टी ही कैंसिल कर दी। जी हम सारी मुकम्मल ही कैंसिल करते हैं। अब कोई तशरीफ ये ना हो कि वहाँ म्यू गार्डन में कोई नहीं हो। हम इस वक्त मुश्किल तरीन वक्त से गुजर रहे हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की मुल्तान में मीडिया ब्रीफिंग, कहा मुल्तान आने का मकसद डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स स्टाफ को खराज तहसीन पेश करना है। चौधरी सरवर ने बताया कि मुल्क के पहले टेली मेडिसिन सेंटर में 10,000 डॉक्टर्स ने खुद को बिला मुआवजा रजिस्टर किया। आटा चीनी प्राइम मेगा स्कैंडल की फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट आज नहीं आएगी। कमीशन को हतमी रिपोर्ट जमा कराने के लिए 2 हफ्ते का वक्त मिल गया। फॉरेंसिक ऑडिट टीम में 2 अफसरान का इजाफा भी कर दिया गया। और सिंध में 287 कोरोना के नए मरीज सामने आ गए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का वीडियो पैगाम, बताया कि 24 घंटों में 2599 टेस्ट किए गए। सूबे में मजमूई तौर पर मरीजों की तादाद 4232 हो गई। आवाम से एक बार फिर घरों में रहने की अपील कर दी। हमारा उस दिन हमने ख्याल था कि 3 लाख राशन पैक हम गरीब लोगों में तकसीम करेंगे, तो माशाल्लाह वो भी हमारा जो टारगेट है वो बढ़ के हम 5 लाख राशन तक इंशाल्लाह ले गए हैं। और उसके साथ साथ ही करोड़ों रुपए के लोग जो हैं हमें पीपीई, सैनिटाइज़र्स, इवन वेंटिलेटर जो है बिज़नेस कम्युनिटी डोनेट कर रही है। तो इस मुश्किल वक्त में हमारी बिज़नेस कम्युनिटी, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम जो हैं इंशाल्लाह इस जंग में हम इकट्ठे मिलेंगे। और आखिरी बात जो है वो मैं करके अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि पिछले 1 हफ़्ते से मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि लोग जो हैं जिस तरीके से एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रहे थे वो उसमें उन्होंने अब थोड़ी सी कमज़ोरी दिखानी शुरू कर दी है। और जब मैं सड़कों पे निकलता हूँ तो मुझे लगता है कि लोग शायद ये समझते हैं कि चूँकि लॉकडाउन में हुकूमत ने थोड़ी सी नरमी की है, शायद हमारा मुश्किल वक़्त टल गया है। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मुश्किल वक़्त आने वाला है, मुश्किल वक़्त ने आना है। तो हमने अपनी एहतियाती तदाबीर जो हैं उनको सुनना होगा, उन पे अमल करना होगा। और जो हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेस जो हमें मैसेज दे रहे हैं, उस मैसेज को सीरियसली कंसिडर करना होगा कि इन लोगों की एडवाइस जो है इनको अगर हम मानेंगे तो फिर ही हम कोविड-19 का जो है मुकाबला वो कर सकते हैं। आखिर में मैं फिर वाइस चांसलर साहब का, डॉक्टर साहब का और अपने एमपी हजरात का बहुत ही मशकूर हूँ कि यहाँ पर वो तशरीफ़ लाए हैं। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को हस्बे ईमान में रखे और हमारी इस मुश्किल वक़्त में हिफाजत फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखें आपने जी मैं आपने बिल्कुल आपकी बात जो है मानेंगे। और हमने बड़ा, मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा क्लियर मैसेज दिया है और मैंने भी कल भी कहा है, आज भी ये कह रहा हूँ कि अगर जो SOP जो हैं उन पे अगर अमल ना किया गया तो हम 1 मिनट के लिए भी अपना जो है सख्त एक्शन जो है वो लेने से नहीं रुकेंगे। साहब आपने टेलीमेडिसिन का कहा कि 3 सेंटर बन चुके हैं और कामयाबी से चल रहे हैं, उसके बावजूद पंजाब हुकूमत ने और हेल्थ के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने OPD खुलवा दी। इस तरह सोशल डिस्टेंसिंग खत्म हो गई है और लोगों का रश बढ़ रहा है OPD के अंदर, तो ये तो कोरोना बढ़ेगा, इससे काम तो नहीं होगा, तो फिर टेलीमेडिसिन का फायदा भी खत्म हो जाएगा। देखिए जी, मैं तो यही कह सकता हूँ कि इवन जब हमने 19 मार्च को टेली मेडिसिन सेंटर पहला खोला था तो उसके बाद WHO का बड़ा क्लियर मैसेज आ चुका है कि अब दुनिया में जो फ्यूचर है हेल्थ का
اور اپنے ڈاکٹرز کو پروٹیکٹ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ٹیلی میڈیسن سینٹر ہیلپ لائن کو پروموٹ کیا جائے. ایون دنیا کے جو نیو یارک ٹائمز جیسے یا دوسرے بڑے بڑے اخبار ہیں چائنا کے ہیں, ان سب نے بھی ٹیلی میڈیسن سینٹر کی افادیت اور ان کو پروموٹ کرنے کے لیے ایکسپانڈ کرنے پہ زور جو ہے دیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی فیوچر ہے ہمارے ملک. تھینک یو. اداروں کے اندر قرنطینہ سینٹر عارضی طور پر بنایا جا رہے ہیں. نشتر میں اگر بنایا جا رہا تھا, یہاں پہ احتجاج ہوا, بہت سے فکری والوں کو تحفظ آتا ہے, تو کیا اس طرح کی کچھ تجاویز ہیں کہ سرکاری یونیورسٹیز کے حاصلوں کو بھی قرنطینہ عارضی سینٹر بنایا جائے؟ دیکھیں جی, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ڈیمانڈ کتنی ہے اور سچویشن کس طریقے سے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وی ہیو ٹو کیپ آل اوور آپشنز اوپن. اگر ہمارے مریضوں کی تعداد بڑھتی ہے تو یونیورسٹیز کے ہاسٹل جو ہیں ان کو ہم ڈیفینیٹلی استعمال کریں گے, اور جہاں جہاں ممکن ہے وہ ہم جو ہے استعمال کریں گے, لیکن اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ فضل. دیکھیں میں عرض کروں جی, اگر دیکھیں ہمیں یہ تو رکھنا ہے کہ ہمارے پاس لیٹ سے کہ 1 لاکھ بیڈز کی کیپیسٹی ہے یا 50,000 بیڈز کی ہے. ہمیں یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا کہ کل کیا ہونے والا ہے. ایک ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ٹیسٹ جو ہیں وہ اگر 22 کروڑ کے عوام میں سے اگر 1 لاکھ ٹیسٹ ہوا ہے تو اس میں یہ تو ہماری کیپیسٹی نہیں کہ 1 لاکھ ٹیسٹ ہم ڈیلی کر لیں, آئیڈینٹیفائی کریں اور ہمیں پتہ چل جائے. اور یہ بیماری ایک ایسی ہے جو کہ انسانوں سے انسانوں تک پھیلتی ہے, جس کو ہے اس کو بھی نہیں پتہ کہ مجھے بیماری یہ لگ چکی ہے. تو اس کے لیے ہم پریڈکشن نہیں کر سکتے کہ کتنے مریض جو ہیں وہ ہوں گے, لیکن تیاری ہمیں جو ہے میکسیمم کی کرنی پڑے گی. اس کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ انتظامیہ کیوں ابھی تک اطمینان نہیں دلا سکتی, ڈاکٹرس کو کہ وہ بیک فٹ پہ ہے. لیکن سرکاری تعلیمی اداروں میں کیا کوئی آن لائن کلاسز شروع ہوگی؟ آن لائن کلاسز اور جو ڈاکٹرز کی ان کو ایڈریس کر رہے ہیں سارے. جی بالکل, یہ دونوں ایشوز جو ہیں ان کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں. جی دیکھیں, ہماری سب سے بڑی پرائرٹی یہ ہے ایز اے چانسلر آف آل دی یونیورسٹیز کہ بچوں کا 1 سال ہم جو ہے ضائع نہ کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہی میں نے بلکہ جو بچے جنہوں نے ابھی میرا خیال 500-700 بچے ہیں جنہوں نے MBBS کا ایگزام دیا ہوا ہے, اور ان میں سے 1-2 کا ابھی ان کا کرنا ہے. میں نے تو یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز جاوید اکرم سے بات کر کے ان سے پرمیشن ان کو لے دی تھی کہ آپ جو ہیں ان کے ٹیسٹ جو ہیں جو امتحان ہے آن لائن آپ لے سکتے ہیں, لیکن اس میں پھر تھوڑی سی آ گئی اور اس پہ میں ورک کر رہا ہوں, انشاءاللہ اس کو ریزالو کر دوں گا. تھینک یو جی.